guys, yan, galing yan sa switchgear E1 0602. Tapos yan, tapos itong ano na guys, ito yan EPTX NE1 RT101, yan yung earthing na yan. Ano yan guys, yung E na yan guys, neutral yan. Papakita ko sa inyo guys ha. Ito guys, ito yung kabuuan na yan, transformer yan guys. Tingnan nyo. Guys, yan. Yung dalawang gray na yan guys, yan yung nakakabit diyan sa neutral yan. Ito. Yan guys, oh. Yan guys. Yan. Yan siya nakakabit. Tapos yung dalawang kable na yan. Yung dalawang kable na yan. Galing yan sa taas, may connection dyan. Tapos dumiretso dito sa yan sa baba. Yan yung ito yan yung kable na yan guys. Yan. Diyan yung nakakabit yan. Yan yung nakakabit. Ayan yung bus bar na yan guys, oh. Yung bus bar na yan, neutral yan. 2 in. Tapos meron din dito UB W. Yan. W yan guys. Neutral yan guys. Tapos yung size niya guys, 185 dalawa. Yan. Yan o. Pero ano yan guys, papunta yan ng basement 7. Galing to sa substation sa substation level 2. Kung saan man nakalagay yung substation guys, pupunta talaga lahat yan sa basement 7 kasi last basement 7 lang eh. Nandun yung mga yung mga percapper eh. Mo, level 2. Kahit saan nakalagay, sa level 22, level 62 yung substation, yan, substation. Ito mga transformer na yan, pupunta talaga yan sa pinaka-last na pinakalalim na na basement. Kasi nandun yung nilagay yung yung earth bar, percapper na. Tapos ito, mga EPO yan. Tapos yan, yan 24 by 2.5 EP200. Tapos ang ibig namang sabihin nito guys, yan guys, oh. Yan. EPO, tapos 200, tapos may ano pa siya, beam is yan, ECB. Tapos ang ito naman guys, yung ibig sabihin naman ito guys, 24 by 4 by 03. Yan. Dito tayo. Okay. 24 by 4 by 03. So papunta siya dito sa saan siya napunta? Papunta siya dito sa, so yan yung susupply niya, MCCB. Tapos ang ibig sabihin niyan guys, 24 by 4 by 03. So ibig sabihin ng 03 guys, ito guys, yung 4 yan, purpur yan. Yung ibig sabihin to, dalawang purpur. Tapos number ng 03 yan. 03, tapos ang number niya, so 300 mm squared. So ibig sabihin na 2 core by purpur, dalawang kable na purpur, tapos number 3, 300 mm squared. XFPE. Yan, tapos 1 core na 150 mm na earthing. Yan yung ibig sabihin niya guys. Tapos may explain pa ako sa inyo guys dito. Yan yung mga earth, sama yung mga, ayan ito guys, yung bawat MDB guys, yan yung kable na yan. Galing yan dito sa, papasok yan dito sa capacitor bank. Capacitor bank, pupunta yan doon sa guys, dyan. Lahat ng capacitor bank guys, mayroong kabling ganyan. Kaya nito, ayan. Ito, SMDB. Yan, SMDB. Ito, MDB. Yan, MDB. Tingnan natin. Yan, MDB.
MDB. Ayan, MDB. Ayan, MDB yan. Dalawa na yan. At yan, MDB yan guys. Yan. Mayroon talaga guys. CB Bank, Capacitor Bank, tapos MDB. Yan, yung company yan guys. Papunta talaga yan doon lahat yan. Papunta talaga yun lahat dito guys. Dito. Capacitor Bank, MDB. Kasi substation to guys eh. Yan lahat. Yan o, dami. Pero lahat talaga ng ano guys, lahat ng transformer. Papunta talaga yan sa ano, Bismin 7. Tingnan mo dito guys ha. Yan, so. Yan o. Yan. Bismin 7 yan papunta. Mula sa level 2. Yan, Bismin 7. Mula sa level 2. Tapos dito naman sa kabila naman, tingnan natin. Yan guys. Yan guys. Level 2. So level Bismin 7 pa rin. Yan. And yan neutral yan guys. Yan guys. Yan guys. At yan guys. Meron yan guys. Gusto pa kabayan. Yan. Titignan pa natin dito yan. Galing yan muna sa switchgear lagi. Yan. Switchgear. Tapos level 2 yung substation. Kasi substation level 2 tayo eh. Tapos Bismin 7. At yan guys. Meron yan. Dito na ano dito yung may mga transformer. Yan yung galing sa switchgear guys. Yan yung gaya niya no, 4 core number 7. Yan, anong size ng number 7? Yan o, number 7. So 120. So ibig sabihin isang 120 lang na 4 core. 170 na 4 core, tapos 1 core din na 70 mm. Airtech.